For today's video, ayan, kanya-kanyang remedyo. Hi! Yan, tunto na tapan na, dawat agal-ara dyan nga po. Tapos, gito ni Jen, awan linas na, taji takyong naket, kasla pagala iti dudon. Ayan. Oh, si, damdamo pa lang. Ah, yan, muna nga, kwan. May score, manon rin. Oh, Jen. Umpay. Sa pulo kanya. Tapos tata yan, kita di apan ko. Talaga nga kuan. Kadon inabungutan dati kasta una yun. Tataktilan. Silang tibiyag midtoy. Tibiyag midtoy ka tila makikita mi di kita pupunti bulbulu kada. Na kanyang plastar nagtuntuno magadudan